सोनूर 2 वर्ष बर्थडे पार्टी रे एई भली चॉकलेट ताको बहुत सारा मिलिथिला आउ सेथिरे अंगनबाड़ी सुजी मिसई मु आज करबी चॉकलेट केक। प्रथमे तो ग्राइंडर जार रे गोटे कप सुजी नहीं मु भल भाव में ग्राइंडिंग कर देछि। सेई जार रे चीनी भी ग्राइंडिंग कर देछि आउ चॉकलेट मु एथिपाई ग्राइंडिंग कली काहेकि ना मते कोको पाउडर रो आवश्यकता पड़िबो नहीं। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଦହି ମିଲ୍କ ପାଉଡର ଆଉ ବେକିଂ ସୋଡା ପକାଇ ପାଣି ମିଶାଇ ଭଲସେ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟିଲି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ପକାଇ ନଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକାଇକି ଭଲସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଲି। ବେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଓଭାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ କଡ଼ାରେ କରିବି। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ବଟର ପେପର ନଥିଲା ମୁଁ ସାଧା ପେପରରେ ଘିଅ ଲଗାଇ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଡ଼ାରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଲୁଣ ଆଉ କେବଳ ଢାଙ୍କୁଣୀର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଆମର ଓଭାନଟା पूरा गरम हो गलानी से रखी ढांकुणी लगे टिके लो फ्लेम रे घंटे पाखापाखि बसैबा पड़ो। से मु चॉकलेट सिरप जाई तैयारी कर देइथिली। तापरे जेबे छुरी माइली टोटाल भी किछि छुरी रे लागिलानी सेथिपई जना पड़गला जे आमर केकटा पूरा पूरी तैयारी हो गलानी। तापरे देखंतु केते सुंदर देखा होची मु डेकोरेशन रे लागि पइली आउ जो चॉकलेट भी सेथिरे बळीतला सेही चॉकलेट को मु नै चॉकलेट केक तैयारी कर देली। फर्स्ट टाइम पई आज केक तैयारी करथिली आ केक केते सुंदर होबो बोली मु केबे भी आशा करनथिली। आ मो हस्बैंड केक काटू काटू ही खाईदेले। आउ केक खाई बापा कौन कहले टिके सुनंतु। सुपर सांग माने मो केक आपण मानको केमिति लागिला कमेंट रे जणाइबे।